बर्तमान देखंतु जो माने सुभद्रा योजनार 5000 टंका पाई नांती तांकरी पाई गोटे बहुत बड़ अपडेट होईची। प्रथम रही जो माने थोड़े रेजिस्ट्रेशन करिसंती आउ थोड़े रेजिस्ट्रेशन करिवे कि। 2 नंबर रही जदि आवेदन करने को पड़ो ना तेबे कौन सब कले से माने जाकि सुभद्रा योजना अधीन में टंका पाई पारिबे। तापर देखंतु आपनकर 3 नंबर रही जो मानकर जहाँकि आवेदन पेंडिंग शो करछि आपन जो आवेदन करछंती सेटा जदि पेंडिंग शो करछि सेमानकु कौन सब करिया पड़िबो जहाँद्वारा से माने सुभद्रा योजना अधीन में टंका पाई पारिबे। या सहित देखंतु 4 नंबर देखंतु जो मानकर रिजेक्ट हो जाइछि आपनकर जो फॉर्म रही से फॉर्मटी जदि रिजेक्ट हो जाइछि ताहले आपने कौन करेंगे। तापर देखंतु आपनकर 5 नंबर कौन रही 5 नंबर देखंतु सते कौन सुभद्रा योजनार जो पेंडिंग लिस्ट कहुच्छी से पेंडिंग लिस्ट आसी जदि आसी आपको मुझे वीडियो माध्यम आपनकर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जीपी विलेज पूरा डिटेल जनइबी जहाँकि आपने वीडियो माध्यम डिटेल जानीपारे। से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने चैनल को नुआ आसवे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। प्रथम देखंतु जो मैंने सुभद्रा योजना अधीन टंका पाई नांती सेमाने जहाँकि भावुंट जे आमको आउ सुभद्रा योजना अधीन टंका पाइबाकु हेले नुआ आवेदन करने को पड़ो कि। देखंतु जो मैंने थोड़े सुभद्रा योजना अधीन रेजिस्ट्रेशन कर देइचंती सेमानकु आउ रेजिस्ट्रेशन करने को पड़ोनी। जदि सेमानकर किछि भूल भटका रही से सब को जहाँकि सेमानकु संशोधन करने को पड़ो आउ आपमनकु रेजिस्ट्रेशन करने को पड़ो नाही। जदि सेमानकु रेजिस्ट्रेशन करने को पड़ो नाही ताले सेमानकु टंका पाइबाकु हेले कौन सब करने को पड़ो। देखंतु आपमनकु टंका पाइबाकु हेले आपमने जो आवेदन कले आवेदन कला टाइम रे जो सीएससी सेंटर को जाकि आपन आवेदन करचंती सेठी आपनको गोटे रिसिप्ट देथिबे से रिसिप्ट को लेकिन सीएससी सेंटर को आउ थरे जानतु जहाँकि आपनकर जो स्टेटस रही जहाँकि से सीएससी सेंटर रे किंबा मो सेवा केन्द्र रे जहाँकि से चेक करि पारिबे आपनकर कौन असुविधा रही से सब चेक कर देला परे डिटेल जानी पारिबे। जहाँ भी आपनकर असुविधा हेतिबो से सब को आपन समाधान कर देबे। जहाँकि आपनकर मुख्य असुविधा रही डीबीटी एक्टिव जदि आपनकर डीबीटी एक्टिव नथिबो आपमनको डीबीटी एक्टिव करने को पड़ो जहाँकि आपनकर आधार कार्ड रे बैंक अकाउंट को लिंक करने को पड़ो। यहाँ आपनकर 2 नंबर प्रश्न थिला। तापर देखंतु 3 नंबर प्रश्न जो मानकर पेंडिंग शो करछि। देखंतु जो मानकर जो पेंडिंग शो करछि आपमने जो आवेदन करचंती सुभद्रा योजना जो आवेदन करचंती सेमानकर जदि पेंडिंग शो करछि ताले सेमाने कोन करिवे। देखंतु सेमानकु आउ किछि करबाक पड़िबनी खाली आपनकु अपेक्षा करबाक पड़िबो कहीं ना सरकार तरफ सुभद्रा योजनार जो फॉर्म रही से फॉर्म टी को जांच करा जाउछि। जो माने भी आवेदन करचंती तांकर जो फॉर्म रही से फॉर्म टी को सेमाने जाके जांच करचंती जहाँकि सरकार तरफ एवं आपने समस्ते जानते जे 72 लाख लोक आवेदन कर सारी तांको भितर 25 लाख 11 जन हिताधिकारी को सरकार तरफ सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका दि जाएगी एवं बाकी जो लोक रही जाइछन्ति सेमानकर जहाँकि पेंडिंग शो करछि राज्य सरकार सेमानकर फॉर्म टी को वर्तमान जांच करुछन्ति। सेतिपई आपनकर पेंडिंग शो करछि जहाँकि सेटा मध्य किछि दिन परे सक्सेसफुली हो जिवो। जदि जो मानकर सक्सेसफुली हेबो नाही जहाँकि सेमानको आउ थरे ई केसी करिया को पड़िबो। आपमने जोठी आवेदन करछन्ति आपनकर जो सीएससी सेंटर किंबा मो सेवा केन्द्र रही से जगह को जाकि आपको ई केसी करने को पड़ो। तापर देखंतु आपनकर 4 नंबर क्वेश्चन जो मानकर रिजेक्ट हो जाइछि। देखंतु माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा किछि दिन तले कहि सारिछन्ति जे 2000 लोकंकर जो फॉर्म रही से फॉर्म टी रिजेक्ट हो जाइछि। से भितर जदि आपनकर फॉर्म जदि रिजेक्ट हो जाइछि ताले आपनको जहाँकि रिजेक्ट हेबार रिजन टी को खोजा पड़ो जहाँकि आपनकर जो सीएससी सेंटर को जाकि से सब आपनकर स्टेटस चेक कर देला परे आपनकर फॉर्म कहीं रिजेक्ट होइछि जानि पारिबे। देखंतु रिजन टी जानि पारिला परे आपण कोन करिवे आपण से रिजन टी को संशोधन कर देबे जहाँकि ठीक ठाक कर देबे जदि आपण योग्य हिताधिकारी अटंती सबकि ठीक ठाक हो गला परे जहाँकि आपण रीअप्लाई करि पारिबे। रीअप्लाई कर देला परे जहाँकि मार्च 8 तारिख भितर आपण सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका पाई पारिबे। तापर देखंतु लास्ट रे आपनकर 5 नंबर क्वेश्चन कोन रही सते कोन सुभद्रा योजनार जो पेंडिंग लिस्ट कह जाउछि से लिस्ट कोन आसीछि। देखंतु आपमनको मु ए ने कोन सत्यता रही पूरा प्रूफ सहित कहीदेवी। देखंतु आपमने समस्ते जानचंती जे यूट्यूब रे सुभद्रा योजनार पेंडिंग लिस्ट आसीगला ता सहित जो मानकु ई केसी करबा को पड़िबो तांकर लिस्ट आसीगला जहाँकि से बहुत सारा अलग को जगार लिस्ट को नहीं आसिक
ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ, ସେଇଟା ସେଇ ବ୍ଲକର ଲିଷ୍ଟ, ସେଇଟା ସେଇ ଜିପିର ଲିଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜଣାଇବି ଯେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଇଦେବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ରହିଛି, ବରଗଡ଼ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଯାହାକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଇ-KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟି ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପୁରା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ଯାହାକି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ଯାହା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ତାରି ତଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖାଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ, ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯାହାକି ଏଇଠି ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ FRA ବେନିଫିସିଆରୀ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଦେଉଛି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟି, ଦେଖନ୍ତୁ STSC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି କ୍ଲାସିଫାୟାଲ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ର ଯାହାକି ଏଇ PDFଟିକୁ ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ PDFଟି ଗୋଟେ PDF ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ମୁଁ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୁଁ ବରଗଡ଼ର PDFଟି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖାଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ PDFଟିକୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲି। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜିପି, ଭିଲେଜ, ବେନିଫିସିଆରୀର ନାଁ, ଯାହାକି ଏଇ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଯାହାକି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ରନିଂରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ କରି ଦେଖାଦେଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଛୋଟ କରିକି ଦେଖାଦେଉଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି এইটাকে କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ FRA ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର CSC ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି। ସେଇଠି କ'ଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। କୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ লিষ্ট জারি করা আপনার আমি জনাইদেবু যাকি আপনার এই চ্যানেল মাধ্যমে জাঁপারে। কিন্তু এবে যে আপনার যে ঠকুচার কিছু यूट्यूबर भाई मैंने से सबको आपने विश्वास करंतु नहीं।